हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज आम बाहर 4टा राति जीवु अट्री अट्री जा जो गरम पानी बाहर से गाधेवा गाधे सारापर जा मंदिर दर्शन करने नहीं सब गाड़ी बाहर कले रेडी तो स्टार्ट मरना स्टार्ट मरना कौन स्टार्ट लक्की सर कह गले हाँ देखा तो आसिक मेन रोड रे पहुंची गलु कम से कम हमको केते मिनट लगे साग बाबू 5-10 मिनट भितर पहुँचला देखा गाधुआटा हम भल मजार गरम पानी से कौन पाई गरम पानी बाहर से भी आम जनइबू ये वीडियो माध्यम आपण समस्ते जानवे सबको शीत गला से कहले चाह पीवा नहीं मोर झील देखी कौन आजिकल रेडी तो ये खाई मु 15 वर्ष लगा दिन गाँव गए 2 वर्ष है 16 वर्ष भाभी जार दिन पिला गले दुनिया आम भी 3टा दिन जाइए मकर बेले गाधे गला तो उठी गला तो देह खाली फुल भाई पहुँची गले आसिक ठंडा लगे जा फाइनाल आसिक पहुँची गले जाके गाधेवा साहब के थर है आमर 2 थर है तुम भर तो सब अस्त्र है आम कौन भूल गलु निजे जाकि घंटे है से बस गाधो ना चलो वीडियो कर दो वीडियो कल वीडियो कल सा बाबू ये कौ टाइम ये गुआ खोजिले ये आसना कौन पाई गुआ खोजन जार पिला छुआ तो से मानसिक कर गुआ खोज कौ टाइम रे मकर टाइम रे सीटी आप गाधेबे ये गरम पानी बाहर है सीटी आप गाधे ये आसिक गुआ खोजती हरिबोल हुड़ देले जोर फुटे शांत 5टा रखी था देखी 10 टाँग आने नना पैसा बाहर कर पैसा कम तुम आस न ये टाइम बहुत पैसा था बाहर कर दी चुंबक काट दी थे सेठी पानी एते जोर हमु गरम लागुची ये केते जोर गरम होइतो हां परा
ସେଦିନ ବା ସେ ନନା କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଦେଲେ ପାଣି ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ନା ଯୋଉ କବି ବାବୁ। ଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଜାଣିଛ ସାହୁ? ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛ? ନନା କହୁଥିଲେ ପରା ନୁହଁ? ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମାନେ କୋଉ ଅସୁର ମରିବ ବୋଲି ତାଡ଼କାସୁର ଏମିତି। ହଁ ତମେ କହୁନା ଏଇଥିରେ କହୁନା କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ଶିବଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାରକାସୁର ମରିବ। ଶିବ ବରାଗ ହବ ହେଇକି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କିଏ ଭଙ୍ଗ କଲେ ତ ସେ ପାପ ସହିତ ମିଶି ତାର ଛୁଆ ହବ, ତାପରେ ବାହା ହବ। ତାପରେ କାମଦେବକୁ ପଠେଇବେ। କାମଦେବ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ କାମଦେବକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭସ୍ମଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ଏମିତି ପାଣି ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରାଣ ଯୋଉ ଅଛି ପୌରାଣିକ ମତ। ଭଲ ଅଛି ଜାଗା, ଯଦି ଆକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତେ ତାର ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତେ ବାହାରୁ ହେଲା। ଆହୁରି ବି ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି। ହୁଏ ଜାଣିଛ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇଟା ଆଗ ପ୍ରଥମରୁ ଏମିତି ପାଣି ଫୁଟେ। ସେ ଗରମ ପାଣିଟା ବାହାରେ, ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ତାପରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ନା ତରଳ ଲାଭା ସେଇଟା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ। ତରଳ ଲାଭାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପୌରାଣିକ ସେଇଟା। ଗରମ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି